یہ بتائیے کہ اس جلسے کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا، اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ اس جلسے میں کتنے رضاکار یا آپ کی جو جماعت کے کارکنان ہیں وہ کتنے ہیں، کتنوں کی تعداد ہے جو ان کو جلسے کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ڈی ایم ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنی آواز کے سامعین تک پہنچائیں۔ کہ جلسے کے حوالے سے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ جماعت احمدیہ کا UK کے لحاظ سے 44واں جلسہ ہے۔ 1964 میں سب سے پہلے یہ جلسہ شروع ہوا اور اس کے بعد ہر سال باقاعدگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دراصل جلسہ جو ہے یہ 1891 میں اس کا آغاز ہوا اور جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو جماعت میں شامل ہونے والے ہیں وہ آ کر امام جماعت احمدیہ سے ملیں، ان کے مجالس میں بیٹھیں، اپنے ایمان کو ترقی دیں اور اسلام کے بارے میں اپنا علم حاصل کریں، اس میں اضافہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق پیدا ہو۔ اس قسم کے روحانی فوائد کے حصول کے لیے یہ جلسہ سالانہ آپ نے قائم کیا۔ یہ جلسہ دنیا کے میلوں کی طرح کوئی میلہ نہیں ہے اور نہ کوئی فن فیئر ہے، بلکہ ایک روحانی اجتماع ہے جس میں ساری دنیا سے احمدی احباب بڑی کثرت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ جلسہ جماعت احمدیہ UK کا جلسہ ہے، 44واں جلسہ ہے، لیکن عملی طور پر چونکہ حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز لندن میں تشریف رکھتے ہیں، ان کی شمولیت کی وجہ سے یہ جلسہ ایک مرکزی جلسے کا رنگ رکھتا ہے اور اس میں امام جماعت احمدیہ کے خطابات ہوتے ہیں۔ ابھی آج جمعہ انہوں نے پڑھایا، اس کے بعد ابھی افتتاحی خطاب آپ نے کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے 3 اور خطابات اس جلسے میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ علماء کی تقریریں ہوتی ہیں۔ تو مقصد اس جلسے کا یہ ہے کہ ساری دنیا سے آنے والے احمدی جو بھی ان کے نمائندے پہنچ سکتے ہیں اور بڑی کثرت سے آتے ہیں، وہ آ کر ایک روحانی فائدہ حاصل کریں، اپنے اندر اپنے ایمانوں کو تازہ کریں اور ایمان افروز تقاریر جو اس جلسے میں ہوتی ہیں، خاص طور پر حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ وہ مقصد ہے جس کی خاطر یہ جلسہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اس جلسے کا انتظام کیسے ہوتا ہے۔ جلسے کا انتظام تو دراصل ایک جلسہ ختم ہونے کے ساتھ ہی دوسرے جلسے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں تیزی آتی ہے۔ کئی مہینے پہلے سے عملی طور پر اس کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جگہ جس پر میں انٹرویو دے رہا ہوں یہ حدیقۃ المادی ہے۔ یہ جماعت احمدیہ برطانیہ کی اپنی مرکزی جگہ ہے، 208 ایکڑ پر مشتمل ہے اور کئی سال پہلے جماعت نے حاصل کی ہے۔ یہ بیسیکلی تو ایک فارم ہے، لیکن جلسے کے لیے امتی قواعد کے مطابق جب اجازت ملتی ہے تو ہم اس کو ایک پورا ایک نئی جلسہ گاہ کا رنگ دیتے ہیں، اور ایسے دیکھا جائے تو ایک جنگل ہے لیکن جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، اور 28 دن کے لیے بالکل اس کی کایا پلٹ جائے گی، کیونکہ قاعدے کے مطابق ان دنوں کے اندر اندر ہمیں سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس دن ہم شروع کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد فوراً 1-2 دنوں کے اندر اس کا رنگ بدل جاتا ہے، بالکل نقشہ بدل جاتا ہے، اور مدت مقررہ کے اندر اندر پھر ہم اس کو پھر بالکل پہلی شکل میں لے آتے ہیں۔ کام کرنے کے لحاظ سے ہزارہ ورکر۔ حقیقت یہ ہے کہ جلسے میں شامل ہونے والا ہر فرد ہی جلسے کا ایک کارکن ہے۔ جس شخص کو جو کام کہا جاتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کھانا بھی ہمارے رضاکار خود بناتے ہیں، یہ پول لگاتے ہیں وہ بھی رضاکار کرتے ہیں، گھاس کاٹتے ہیں وہ بھی وہی ہے، پانی مہیا ہوتا ہے وہ بھی ہے، کاریں، بسیں، ٹرانسپورٹ، سڑکیں، جو بھی کام کیے جاتے ہیں ہر انتظام جو ہے وہ یہ رضاکار کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور دن بھی رات بھی چند دنوں کے اندر اندر یہ سارے انتظامات کرتے ہیں۔ یہ جو وقار عمل کی اسپرٹ ہے یہ جماعت احمدیہ کے اندر ایک خاص بات ہے۔ ہم لوگ ان کو پیسے دے کے کام نہیں کرواتے، بلکہ وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر اپنا اوقات دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی کام کرتے ہیں، اور یہ غیر معمولی بات ہے۔ اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مرد بھی شامل ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بچی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی مقدس اجتماع ہے، اس کا ہرگز دنیاوی کسی میلے سے پہلے۔ ناصر یہ بتائیے کہ ایک تو یہ وقار عمل کا آپ نے نام لیا، وقار عمل بتائیے کہ وقار عمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتائیں جیسے ہم یہاں پر جھنڈے دیکھتے ہیں کافی ممالک کے، تقریباً کتنے ممالک جو ہیں شرکت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام، اس پہ بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیجیے کہ تقریباً کتنی حاضری ہوتی ہے ہر جلسے میں؟ آپ نے کئی سارے سوالات اکٹھے کر دیے ہیں۔ پہلی بات آپ نے پوچھی ہے وقار عمل کی۔ وقار عمل ایک بہت ہی اچھی اصطلاح ہے جو جماعت کے اندر قائم کی گئی ہے۔ عام طور پر دنیا کے لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو برا مناتے ہیں، لیکن وقار عمل کا مضمون یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے میں عار محسوس نہ کریں،
बल्कि जैसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना था, आप अपने घर के काम, छोटे मोटे अपने ज़ाती काम खुद किया करते और आपने सहाबा के लिए एक नमूना कायम किया। तो काम करना दरअसल उस काम करने वाले के लिए इज़्ज़त का मुझे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है कि हर काम को करें, सफाई का काम हो, किसी किस्म का हो, और उसको इज़्ज़त करा समझें अपने लिए, इसलिए वकार अमल का नाम है। और ये रूह जमात के अंदर कायम की गई है। बड़े भी छोटे भी ऐसे ऐसे लोग जो दुनियावी लिहाज से इंतहाई काबिलियत रखते हैं, वो भी इस जलसे में आकर छोटे मोटे कामों पे लगे होते हैं। उनसे पूछें, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई सर्जन है, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, लेकिन छोटे छोटे काम करते हैं और वो समझते हैं कि ये काम करना उनके लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का कुछ है। आपने झंडों का जिक्र किया, झंडे जो लगे हुए हैं ये तो चंद ममालिक के हैं और ये हम कोशिश करते हैं कि जितने ममालिक से नुमाइंदगान यहाँ पे आए हों उन सब के झंडे यहाँ पर लगाए। आप देख सकते हैं बहुत बड़े मारूफ मुल्कों के झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं। आमतौर पर 70 से 80 मुल्कों के दरमियान नुमाइंदगी यहाँ पर है। दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं नुमाइंदगी पहचानना है। आप देखें इस इज्तिमा में आपको कम से कम 50-60 कौमियतों के अफराद इस तरह आपस में घुले मिले नज़र आते हैं जैसे एक बहन भाइयों का इज्तिमा है। बड़ी बरादराना मोहब्बत और अख़ुवत के साथ मिलते हैं और कोई फ़र्क नहीं है, ज़ुबान का कोई फ़र्क नहीं है, हज़ार ज़ुबानों का फ़र्क हो, लेकिन जज्बात एक ही मोहब्बत के साथ, मोमिनाना मोहब्बत के साथ एक। तो ये इस इज्तिमा की ख़ास खूबी है। और बात आपने हाज़री की पूछी थी, हाज़री पिछले साल तकरीबन 30,000 के लगभग, इस साल की हाज़री का तो ऐलान बाद में होगा, लेकिन हकीकत ये है, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला के फल से जमात अहमदिया के हर जलसे में हर जगह अल्लाह के फल से तरक्की होती है। कभी ज़्यादा कभी कम होती है, लेकिन कदम तरक्की की तरफ चलता है। दरमियान में मसाइल आ जाते हैं, जैसा भी हुजूर ने बयान फरमाया अपने खिताब में, तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किलात जमात अहमदिया का रास्ता कभी रोक नहीं सकती। कोई दुश्मन हमारी तरक्की की रफ्तार को कम नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ मर्जी कोई करे, लेकिन अल्लाह के फल से जमात तरक्की करती चला है। इस तरक्की का एक मेयार जो जलसे की हाज़िरी है, ये अल्लाह के फल से हर साल बढ़ती है। इस साल भी इंशाल्लाह पिछले साल से ज़्यादा होता है, बल्कि इस साल जो लाहौर के वाक़यात हुए उसके नतीजे में जब मसाजिद में वहाँ पर हमारे बेशुमार नहायत कीमती और काबिल और मासूम नमाजियों को ऐन जुमे के वक्त मस्जिद में शहीद किया गया, उसके बाद दुश्मन ने समझा कि शायद इनके जलसे बेरौनक हो जाएँ, उसमें कोई नहीं आएगा। लेकिन आज कभी आके वो देखें या कम से कम टेलीविज़न पर देखें, DM डिजिटल पे देखें, तो ये उनका जवाब होगा कि देखो जो तुमने करना था कर लिया, अब ये देखो कि अल्लाह ताला की तकदीर उसके फल क्या दिखा रही है और जमात अहमदिया किस तरह तरक्की करती है। खाने पीने के और जो रहायश वगैरह जो लोग आते हैं इनके इंतजाम के हवाले से बताइए, कहाँ पे आप इनको ये खाने पीने का इंतजाम भी जमात का यहीं पर होता है। ये भी जमात की एक ऐसा माहौल है जलसे का कि जिसमें ये पैसे का तो सवाल ही नहीं होता। जमात के दोस्त चंदे के तौर पर अपना चंदा आम भी देते हैं, वसीयत भी देते हैं, चंदा जलसा सालाना भी देते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो जमात के मेहमान हैं और जमात उनके लिए रहाइश का भी इंतजाम करती है, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करती है। रज़ाकार हैं जो खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार ताज़ा खाना हर रोज़ तैयार होता है, उनको सप्लाई किया जाता है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक होता है। बाद लोग रोटी नहीं पसंद करते, उनको चावल दिए जाते हैं, कोई चावल नहीं पसंद करते तो रोटी दी जाती है, जो भी उनका खाना पसंद है। और उनकी बाज़ मिर्च पसंद करते हैं, बाज़ नहीं करते, उनकी ज़रूरत के मुताबिक। बाज़ ऐसे लोग हैं जो अंग्रेज़ी तरह का खाना पसंद करते हैं, उनके लिए वो खाना मुहैया किया जाता है। तो ये भी मेहमान नवाजी के आदाब में से है कि मेहमान की ज़रूरत के मुताबिक उसको खाना मुहैया किया। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर किया जाता है। तो उनकी बेडिंग का भी यहाँ पर इंतजाम होता है, रहायशी टेंट लग जाते हैं। जमात की जो इमारतें हैं उनमें वो ठहरते हैं। इस जगह पर तो कोई ऐसी इमारत नहीं है तो, लेकिन टेंटों में आप अगर यहाँ पे देखें या कोई एरियल व्यू अगर आप दिखाना चाहें अपने नाजरीन को, तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे एक खुले मैदान में, एक पार्क में, एक फार्म में एक नई बस्ती आबाद हो गई है, टेंटों की बस्ती। जगह जगह शामियाने लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, लोग उसके लिए खुदा अपना इंतजाम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। मकसद उनका यहाँ रहने का ये है कि यहाँ रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जलसे के औकात में जलसे की कार्रवाई से फ़ायदा उठाएँ, हज़रत इमाम जमात अहमदिया के खिताबात सुने, फिर पाँचों नमाज़ों में और नमाज तहज्जुद में भी आकर यहाँ पर शामिल। तो मकसद चूँकि रूहानियत है, इसलिए यहाँ रहना उनका ज़रूरी भी है और उससे वो फ़ायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ पर भी, और इस्लामाबाद हमारा एक दूसरा सेंटर है, वहाँ पर भी सारे का सारा इलाका आजकल तो टेंट सिटी बना हुआ है और वो आते हैं, अपनी कारें खड़ी करके टेंट लगाते हैं, वहीं रहते हैं। वहाँ खाने का भी इंतजाम है, नमाज़ों का भी इंतजाम है, तहज्जुद का भी इंतजाम है। मैं तो ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जलसा सालाना दरअसल एक ऐसा इज्तिमा है कि शायद इस वक्त दुनिया में इसकी कोई नज़ीर में नज़र नहीं आती। इस मुल्क के भी लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं, वाकिफ़ भी आते हैं, नावाकिफ़ भी आते हैं, हर एक को मोहब्बत प्यार से मिला जाता है।
उनसे बातचीत की जाती है और जैसे उम्मत वाहिदा का एक नज़ारा आपको इस जलसे सालाना में नजर आए। यही दरअसल इस्लाम का मकसद है कि एक उम्मत वाहिदा। तो इस लिहाज से जलसा अपनी नौइयत का एक बहुत ही यूनिक, बहुत नादिर किस्म का जलसा है। और ये एक पहलू मैं बता देता हूँ कि ये जमात अहमदिया की यकजहती और इत्तेहाद और तावन और इताअत और डिसिप्लिन का भी एक जलसा है। इस जलसे में आप देख लें कि आपको कोई पुलिस के कारकुन नज़र नहीं आएगा, कोई किसी किस्म का कोई पुलिस का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं। हज़ारों का इज्तिमा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई फितना फसाद नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ भी नहीं। हर शख्स आराम से, इत्मीनान से, सुकून के साथ मोहब्बत भरे माहौल में जलसे से फ़ायदा उठा रहा है। तो ये इस वजह से है कि जमात अहमदिया है ही इस्लाम के लंबरदार, अमन के लंबरदार है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं होता, बल्कि इस्लामी तालीम के मुताबिक हम तो हमेशा हर शख्स को, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उसे इस्लाम का दर्स देते हैं, भाईचारे का दर्स देते हैं, इस्लामी मोहब्बत का पैगाम उनको देते हैं।